دوفیزانه برحمش چی برای پشتستین؟ هم بوی خشروی که من میکنم همه میپرسه نمیتری روبرو الدرش میزنم شو قربان آمدی من توی جای دور نمیبرم در اومدگاهی دور یا یک جای نشانزیم کرد. سلام دوستان، شما میدونید که در بازار کاروان همه چی را پیدا کردن ممکن است. امروز آمدم برای دسترسی بهترین عطرها. همه ما عطرهای برند را دوست می‌داریم چون که بوی مخصوص دارد و چندین روز در بدن ما بویش می‌ایستد. لیکن نرخ عطرهای برند به جیب ما تغییر نمی‌گیرد. لیکن شما از این چیز را افتاده نشوید چون که مغازه لارینا عطرهای برند جهانی را با نرخ دسترس برای شما پیشنهاد می‌کند. یکی از عطر دوست داشته من این بولگاری تایگر است. نرخش اصلا $500 است ولی با نرخ خیلی دسترس شما میتوانید که از مغازه لارینا به دست بیارید. بوی بولگاری و چند روزه که گفته شده همون قدر میستد. لارینا و گلوریا برندی ترکی است. نمونه تمام عطرهای برندی را دارد و با نرخ دسترس برای هر یکی ما شما پیشنهاد میکند. ببینید در اینجا تمام نمودی بوی از برندهای جهانی گذاشته شده است و این طرف باشد خودی بوی‌های مخصوصی برندی لارینا است. از روز من بوی‌های دوست داشته خودم را در این مغازه پیدا کردم دیگر فکری به خارج سفر کردن را نمی کنم چون که عطرهای دوست داشته و اوریجینال خود را من همیشه از خارج خرید می کردم ولی صاحبان مغازه خارجی را به اینجا آوردن. یک بار من 10 دخی دوست داشته خودم میگیرم. بولگاری با اینجا تا فورد است. شنل در این مغازه هم عطرهای زنانه هم عطرهای مردانه و باز هم زنانه و مردانه. بولگاری اوریجینالی تایگر انمی خیلی است. اینش باشد انالوگ از مغازه لارینا. همون بوی همون ستایک است. اگر بازار کاروان بیایی به مغازه عطریات نبیایی گویا کاروان رو ندیده. کاروان اومدی حتما به مغازه عطریات لارینا بیا ببین و عاشق شو. زندگی برهانی من مرده بودم زندم کردی بیگانه جان من مرده بودم زندم کردی بیگانه جان من. Проблема бисёри подписчицои мои ки фаберлиги омадагиам медонед чи вақте ки ман ҳар дафъе ки история мекунам мегӯм ки масалан ин директори хеле туҳфа мондагия барои регистратсия ин директори хеле шумо чиста барои туҳфааш регистратсия мекунед не ки тасаввур кунед агар шумо просто фикри продвиженияша кунед яъне ки бизнеса раҳи бизнеса хариду фурӯш не командата калон кардана то ҳар моҳ маоши калон мегирӣ. ана нигоҳ кунед вақте ки шумо полностью хуштон дар падаркай шумо барои падарка ҷимидестен шумо вақту диққаттон барои продвижение намемонад яъне ки шумо ай пули калон ки вай падаркара 1000 таша задагия мемонед. агар шумора буфура ки продвижение хуб кунед маошҳои хушрӯ бигирен ай фаберлик девочки ба номи худ шумо пурса наметавонед шумо чӣ айда шудастен. ту метавонӣ ямоҳа маошро кати чанд қадар проблемата ҳал кунӣ хонаводата проблемашона ҳал кунӣ. причем ягон ҷо рафтан дар кор нест ай хона буромадан дар кор нест ягон ҷода пул споридан регистратсияш бепул маълумотгирӣ бепул ҳар моҳ балота просто вай мекунӣ да намеғалтонӣ чтоб звонят на галта. ту просто командаи хуби худта месозӣ ки бисёри духтаракое ки дар командаи мо медоранд хешта барошона регистратсия кардагиан ва ҳама каса оилавӣ пеш бурдестан. ма бисёри духтаракора мешиносам ки даже зану шу регистратсия кардагиан ҳардушон ҷимидестан ками камаш ҳардуш дар як моҳ 15-20 фақат маош гирифтестан. ака тасаввур кун ту ягон ҷода даже ризи кор кардаста бошӣ бугӯ ки эна ман вақт надорам. охир фаберлик вақти бисёри трена мегирад. ту 1 соат ҳамагӣ дар ватсап ҷудо мекунӣ ҳар рӯз дар фаберлик чанқа ки бисёр вақт ҷудо карди ҳамон қад туда фоида. так вот девочки ин кор именно фаберлик барои занҳои тоҷики мо беҳтарин корай. ай чӣ сабаб? ай сабабе ки ай хонат намебурад
брой ягон ҷо намерай кор кунӣ миёнта хам кунӣ сарта хам кунӣ ту дар дарини хона чиштагӣ пул омадан мегира чӣ хел пул мебиёя ҳамаша Мадина Бану шумода мефаҳмонад. Мадина Саидзода духтараки машҳурай дар Инстаграм ай сабаби пешрафт буданашон дар ширкати Фаберлик. Именно Мадина Саидзода шумода ёрдам мекунад ки чӣ хел шумо тезтарак ба пулаҳои баланд ба маош ба директорӣ бирасед. ғайр аз оне ки шуморо худаш ба директорӣ мерасонад худаш агар одам надошта бошӣ одам мепартояд ҳама вақт Мадина дар фикри командаша потому что командаш ки пеш рафт Мадинарам пеш меравад. Ана Трамп дар ояндаам хали меши команда худат ки пеш баравад Трамп пеш меравад. як команда як оила мешавад фаҳмидед мо ҳамамон дар дастгирии якдигаримон. Поэтому девочки хоин агар командаи мо дуромадан маоши оилаи бои мо маошҳои боии моро гирифтан ноумед нашавен. дар ин WhatsApp нависа Мадина Бану шумода мефаҳмонанд чӣ кор кардан дар кор бо як бор такрор мекунам бепул тра ёд мета бепул тра регистратсия мекунад биё ки мо кор кун айдими зиндагит бошад. Фаберлик тра метавонад дар орзуе ки ту чанд соло кадаси ичне ки як сомон гирифтамони барои орзу дар давоми буквально 4-5 моҳ бирасонад. ана ҳози ки ту дурои регистратсия кунӣ ва ай ҳози дар фикри кор бошад ту ҳамаи орзуот уже ба наздикӣ мерасӣ. гул духтаракон агар дар WhatsApp нависа натонистен дар Instagramшон бинависен ҳатман ҷавоб метан. هرچی میریم جلوتر تو داری خوشگلتر میشی دیگه شدی مال من الان بغلمی بهم نزدیکی همه چیمو بهتر دیدی سلیقمو کی فهمیدی تو میکنی روانی منو وقتی بهم عشقم میگی نمیدونم آخر شب میکنی تو چرا هوای منو من دارم هوای تو رو تو هم داری هوای منو تو مثل ستاره میمونی قشنگ میکنی شبای منو بهم بگو چه حسی داری که گوش میکنی حرفای منو نمیتونی شبیه آدم بدشی فکر میکنی اینقدر دوست دارم تو رو وای ندیدن و نشونیدنت میخواهم نبودن و دل سپردنت میخواهم هرچی که میانه من و تو بود و گذشت بشکسته دل نبودنت میخواهم هرچی که میانه من و تو بود و گذشت بشکسته دل نبودنت میخواهم بشکسته دل نبودنت میخواهم برو برو التماس یار نمک ناشناس برو برو التماس یار نمک ناشناس ندیدن و نشونیدنت میخواهم نبودن و دل سپردنت میخواهم هرچی که میانه من و تو بود و گذشت بشکسته دل نبودنت میخواهم هرچی که میانه من و تو بود و گذشت بشکسته دل نبودنت میخواهم بشکسته دل نبودنت میخواهم